benefit, cost, benefit and cost analysis. So kita still in benefit lah ya. So kita dah lihat incremental benefit, and we have also looked at the types of incremental benefit. Kita ada primary environmental benefit, secondary environmental benefit. And then kita juga telah lihat two approach ya untuk mengira, untuk mengenal pasti incremental benefit. So kita ada two approach, which is the first one is physical linkage approach and the second one is behavioral linkage approach. Okay, dan kita juga telah lihat jenis physical linkage approach, which is damage function approach, or damage function method. Okay, so hari ini kita akan go to the behavioral linkage. So behavioral linkage ni ada dua jenis, kita ada dua method, kita ada direct method dan juga indirect method. Okay, untuk direct method kita ada political referendum method and contingent valuation method. So the CVM memang widely used lah, widely used. And then we have indirect method, we have averting expenditure method, travel cost method and hedonic price method. Direct method ni kita dah bincang, betul tak? Kita dah bincang the contingent valuation method, betul? CVM ke belum? Belum rasanya. Belum ya, okay, right. So kita go the first one lah ya, the under behavioral linkage ni, political referendum ni dia tak begitu penting lah untuk kita fahami. Yang penting sekarang ni kita nak tengok the contingent valuation method. Okay, so biasanya researcher ni dia memang sangat-sangat the only widely used method untuk mengira benefit adalah menggunakan contingent valuation method. Even pensyarah-pensyarah yang buat research pun memang selalunya guna contingent valuation method. Okay, especially in environmental economics, kalau kita nak kenal pasti sesuatu perkara itu dalam bidang this environmental economics ni, kita akan design questionnaire survey kan. So the questionnaire and survey tu adalah salah satu cara contingent valuation method. A part of that adalah interview lah. Maknanya kita dapatkan, kita cari hypothesis, kita buat hypothesis and then kita develop questionnaire, survey, kita mohon respondent untuk menjawab. Selepas itu kita buat analysis. So the analysis itu based on hypothesis yang kita dah buat tu lah. Okay, so itu dipanggil sebagai contingent valuation method, and I'm sure every one of you memang dah biasa jawab survey, betul tak? So that is one of the way lah, contingent valuation method. Alright. So sometimes and usually market data usually susah nak dapat, usually unavailable ataupun unreliable, So economists usually dia akan menggunakan alternative, ataupun alternative method yang digunakan adalah dengan membangunkan hypothesis, hypothesis, right? So contohnya apa? Survey tadi itulah, survey to inquire about individuals' willingness to pay for some environmental initiative. Okay, so kita nak tengok berapakah amount ataupun willingness to pay, berapa agaknya yang seseorang tu mahu ataupun mampu membayar, sudi membayar untuk mendapatkan cleaner environment. Okay, so it is done by using this contingent valuation method. Okay, so this contingent valuation method uses survey to elicit responses about willingness to pay for environmental quality based on hypothetical market condition, right? So maknanya di sini survey ini dia adalah dia membantu help to fitness the problem of non-revelation of reference. Okay, so this survey ini
dapat membantu untuk kita sebab public goods ni tidak ada, maksudnya people tidak boleh nak reveal berapa yang willing to pay sebab dia rasa public good ni adalah something yang free of charge, tak perlu bayar pun dia dapat. So this non-revelation of preference ini tidak dapat kita ketahui. Jadi dengan adanya method ini, insyaAllah kita boleh ketahuilah berapakah willingness to pay oleh setiap orang untuk mendapatkan environment yang bersih. Okay, so there are several steps untuk menggunakan this CVM. Alright, so first thing first, kita akan construct detailed model of hypothetical market, including the characteristic of the good and any conditions that affect the market. Right. Kedua, baru kita design a survey instrument to obtain an unbiased estimate of individuals' willingness to pay and evaluate the truthfulness of survey respondent answer. Maknanya dengan menggunakan kita ada hypothesis and then kita design kita punya questionnaire and then kita collect the data, kita bagi responden jawab, selepas responden jawab kita analyse and selepas analyse tu kita boleh link lah adakah hypothesis yang kita buat itu betul ataupun tidak. Okay. Right. So biasanya macam saya kata itulah, CVM ni dia favor by researcher, because it can be applied to a variety of environmental goods and it also can assess existence value as well as user value. Maknanya dia boleh capture those two value lah yang kita kata existence value yang kita belajar hari tu dan user value. Right? Tapi sebab kita based on hypothesis, itu adalah kebaikan tadi tu tapi yang masalahnya di sini, kita biasanya infer the actual market. Kita tidak mengetahui betul ke market ni macam ni. Kita hanya buat hypothesis. So hypothesis ini subject to biases. Bias lah, right? Sometimes people dia just cakap je, responden akan kata okay, dia willing to pay this much, tapi actually dia tak, kan? Secara reality sebenarnya kalau kita kenakan sesuatu harga itu dia tidak mahu bayar contohnya, and then problem of free rider lah, free rider maknanya orang lain bayar, orang lain yang merasa dia punya benefit. Okay, itu yang menyebabkan bias, right? So in order to to overcome the problem of biasness tu, jadi kena ada improvement dalam CVM ni lah, okay? Sebab sometimes researcher they add more detail to their hypothetical models. Biasanya kita nak buat hypothesis itu, kita akan baca dulu paper ataupun research yang orang lain dah buat and then kita tambah baik dari situ. So kita kena perbanyakkan lagi pembacaan kita and then kita tambah lagi variable-variable yang mampu untuk improve kita punya method supaya nak kurangkan bias tu lah. Alright. Okay, so dari segi applicationnya untuk CVM ini, so this CVM usually guna variety of context to estimate environmental benefit. Contohnya macam statistical human life, menggunakan CVM juga. And then nak measure willingness to pay for water quality improvement. Okay, so ini adalah dua jenis yang biasanya yang pernah dibuat lah menggunakan CVM. Okay, ada juga macam kita nak dapatkan air quality juga menggunakan nak tahu berapakah incremental benefit of air quality juga ada researcher yang gunakan CVM dan juga nak estimate willingness to pay for another visibility related environmental improvement. Okay, so itu adalah contoh-contoh research yang conducted by researcher menggunakan CVM. Dan banyak lagi sebenarnya yang sekarang ni kan, banyak lagi lah tahun-tahun yang 2000 and above ni. Alright. Okay, so that is CVM under direct method under behavioral approach. So kita nak go to the indirect estimation pula. So untuk indirect ada 3 jenis. Kita ada averting expenditure method and then travel cost method
and hedonic price method. Ini under behavioral linkage approach tapi indirect method, ada 3 jenis. Okay. So kita tengok apa itu averting expenditure approach. Alright. So to indirectly estimate the willingness to pay for such non-marketed commodity, kita punya non-market commodity ni apa? Cleaner environment, cleaner air, cleaner water, itu adalah non-market commodity. So kita akan menggunakan averting expenditure method, So ini adalah uses changes in spending on goods that are substitutes for environmental quality. Okay, so kita gunakan apa? Perubahan dalam spending untuk barang yang substitutes kepada environmental quality. Okay, right. Okay, exposure to pollution causes damages that negatively affect person's utility. So satisfaction kita akan menurun lah terhadap environment bila berlakunya pollution. Okay, so people undertake averting action. Bagaimana orang avert? Apa yang diorang buat adalah purchasing goods and services that improve their personal environmental quality. Okay, such as indoor air or private drinking water supply. Contohnya ada berlaku masalah macam sekarang lah, saya rasa saya cakap je lah dekat Kedah ni kan, dekat kawasan saya Semeling ni, air dah seminggu tak ada. Dan air kalau air datang pun malam tu sangat kecil dan kotor kan. So apakah solution yang saya buat? Substitute to the environmental quality ni, saya beli water filter sebab nak minum air yang bersih. Supaya air tu bersih, saya beli water filter. Ataupun pencemaran, bau dekat area kan sebab kilang getah apa sebagainya. Jadi apa yang saya buat nak mengurangkan masalah bau busuk itu, saya beli air filter pula. Nampak tak? Itu adalah averting expenditure method untuk saya dapatkan cleaner environment. Saya membelilah, membeli barang-barang untuk mendapatkan environment yang lebih kualiti. Okay, right. Okay, macam ni lah So this spending reduce as policy improve the overall environment. Maknanya sekiranya di Kedah ni, di kawasan saya ini, kerajaan Kedah buat inisiatif untuk merawat air, air tu jadi lebih bersih dan juga improve pencemaran bau tersebut, then spending saya untuk mendapatkan environment yang berkualiti menurun. Nampak tak? Okay, so spending saya reduce sekiranya government come out dengan polisi untuk improve environment. Okay, so this spending ini, spending reduction ini estimate the willingness to pay for associated incremental benefit. Maknanya benefit ini kita boleh dapat melalui spending reduction ini. Okay? Right. So kita kata apa? Decline in averting expenditure. Decline in averting expenditure give an indirect estimate of the individual's willingness to pay for the associated incremental benefit. For example, faced with a contaminating drinking water supply, an individual might purchase bottled water or install a water filtering system. Yang macam tadi saya katalah, saya install water filter ataupun saya beli air mineral ataupun air drinking water. Okay. So if government improves this policy to the public drinking water supply, the individual can spend less on these substitute commodities. So this reduction in spending identify the incremental benefit provided by the drinking water policy. So maknanya contohnya saya pasang water filter tu saya beli 3,000 contohnya. So willingness to pay saya 3,000 lah untuk dapatkan cleaner water kan. Sebab kalau government implement the policy, jadi saya punya spending reduce ke RM3,000. Okay, so itu adalah willingness to pay. So itu adalah incremental benefit. Right? Okay, so kita nak tengok pula modeling of
averting expenditure method, right? Jadi we have personal environmental quality, kita represent it as X, okay? And then kita ada demand curve, which is marginal benefit, marginal benefit function, and supply marginal cost. Marginal benefit represent demand, marginal supply represent marginal cost. Okay. Apa assumption yang kita boleh bawa di sini adalah each marginal cost curve represent the averting expenditure on environmental quality substitute to achieve a various level of personal environmental quality. Okay, so maknanya di sini as the overall environmental improve, E itu adalah kita punya personal environmental quality increases from E0 to E1. Okay, so it will incur lower cost and marginal cost will shift to the right from MC0 to MC1 and XO improve to X1. Okay, di sinilah. So this is the model, right? So maknanya di sini, first of all, this is our cost, this is the supply, marginal cost, and this is the marginal benefit. Right, so first of all, alamak dia tak ada garisan kat sini pula. Okay, so first of all, without the policy, the averting expenditure adalah di sini. Marginal cost intersect dengan marginal benefit di sini B ni. Okay, so this is XO. This is the personal environmental quality yang kita dapat lah. Alright. So the averting expenditure area adalah di mana OABXO. Ya, OABXO. Itu adalah averting expenditure yang kita dapat. Okay, sebab kita punya environment yang kita ada untuk environmental quality XO sahaja apabila MCO is here. Alright. Okay, so after policy is imposed, right, so overall environmental quality telah menjadi semakin baik. Okay, so the marginal cost kita untuk membeli water filter and so on itu cost kita berkurangan. Okay, jadi the marginal cost shift to the right. So this is the new marginal cost, MC1 intersect dengan MB. So this is the new personal and environmental quality. So quality of environment itu telah menjadi semakin baik. So apakah averting expenditure kita untuk X1? It is OACX1. OACX1. Right? Okay. So now, what is the incremental, what is the willingness to pay, in order to improve the environment? Okay, so the willingness to pay for the incremental benefit tadi tu adalah the difference between OABXO dengan OACX1. So the difference is this area ABC. So this area adalah area yang kita kata the willingness to pay ataupun the incremental benefit tadi tu. Right? Boleh faham tak? Boleh dah. Boleh macam. Okay. Right. Alright. So kita tengok pula assessing this environmental averting method ini, averting expenditure method. Okay. The problem is that jointness of production. Jointness of production ni adalah some averting expenditure yield benefit beyond those associated with a cleaner environment. Okay, contohnya averting expenditure on an air conditioning system. Okay, bukan kita kadang-kadang, okay, aircon ni dia ada benda yang akan menyebabkan quality of air improve. Sebab lagi-lagi sekarang ni teknologi dah improve kan, jadi bila kita macam eco apa yang kita panggil tu eco nabi macam tu lah ya. Aircon ni sekarang ni dia dah ada sistem di mana dia boleh apa orang kata tu dia boleh bagi udara yang keluar tu udara yang lebih bersih. Dia filter udara tu.
Ya. So dekat sini kita pasang aircon itu bukan saja kita dapat quality air yang bagus tetapi kita juga dapat keselesaan. Faham tak? Kita rasa selesa sebab sejuk, kita tak panas. So dia akan improve kita punya kesihatan. Betul tak? Jadi maknanya dia ada indirect di situlah joiners of production di mana bukan saja dia memberikan keselesaan tetapi dia memberikan quality air yang lebih baik. Itu adalah salah satu perkara lah yang kita kata kita nak kata apa? Dia menyebabkan bias. Dia menyebabkan bias. Maknanya efek untuk memasang aircon itu kita punya matlamat adalah nak dapatkan quality air yang lebih baik tetapi pada masa yang sama kita dapat banyak benefits lain daripada tu. So guna averting expenditure method ni akan menyebabkan masalah biasness lah. Alright. So that is the problem. Okay. So ada juga application of this method undertaken by Los Angeles resident. Okay, averting behavior ni undertaken by the Los Angeles resident to mitigate the effect of urban smoke. So this method juga digunakan di Los Angeles. Alright. Individual might spend less time outdoor, alter outdoor recreational activity when air quality is poor, increase the use of home air conditioner. Macam kita lah, sekarang ni pandemik. Kan, apa averting method yang kita buat? Kita duduk di rumah. Tapi duduk di rumah pun taklah duduk sangat kan. Itu pun sebab kerajaan suruh. Kalau tak suruh kita tak buat. Tapi itu sebenarnya adalah averting method. Yang mana pandemik kita duduk di rumah sebab kita takut masalah penyebaran penularan tu lah. Okay, and then so changes in spending on any of this activity yang duduk di rumah tadi tu, associated with the policy-induced improvement in air quality would represent incremental benefit. Maknanya kos-kos yang kita duduk di rumah, kita tak keluar dan sebagainya itu merupakan incremental benefit. Okay. And then ada juga yang dibuat di mana untuk dapatkan nak kena pasti safer drinking water tu, drinking water. So the researcher accomplished this by measuring changes in the resident spending on bottled water and water filter. Okay, maknanya nak tahu dia punya averting expenditure of resident. So kita kenal pastilah dekat rumah buat survey jugalah sebenarnya. Maknanya kita tengok adakah dia beli air botol ke ataupun dia pasang water filter di rumah. Okay, so dekat situ kita boleh dapatkan willingness to pay untuk dapatkan safer drinking water. And then ada juga di mana identify averting activity to avoid drinking polluted tap water. Okay, tap water macam kita kat Malaysia kita kena masak air kan. Macam dekat luar negara tap water tu dia boleh minum terus. Kan? Macam kita kena masak dulu air, boiling tap water, buying bottled water, install water filtration system. Dekat Korea lah the water quality improve, spending on this activity should decline and associated saving. Okay, maknanya dekat Korea ada research yang membuat research ni lah untuk mendapatkan safer drinking tap water. Berapakah willingness to pay untuk dapatkan safer drinking tap water? Maknanya dia orang buat research berapakah adakah orang masak air dulu ke, adakah mereka pasang water filter atau beli air botol. Okay, so itu kita akan measure willingness to pay untuk measure incremental benefit. Okay, menariklah research ni saya rasa. Okay, right, and then kita nak tengok pula travel cost method. Okay, the second one travel cost method. So this travel cost method adalah apa kita kata tu alternative approach to value environmental benefit. Okay, and it uses complementary relationship between the quality of natural resource and its recreational use value. Okay, the demand for this recreational use of the environmental resource such as a lake or national forest increases as its quality improve. Okay, so quality of air improve, jadi recreational activity tu pun improve. Okay, meningkat lah. Okay, so as this demand function shift with the change in environmental quality, the resulting change in consumer surplus approximate the associate incremental benefit. Maknanya dengan pertambahan recreational activity selepas polisi dijalankan, jadi kita boleh measure the consumer surplus dan ini adalah represent the incremental benefit. Yang ni lah. Okay, right. So ini adalah model of TCM
market recreational service of lake. Okay, so first of all, the demand untuk recreational rate ni, lake ni adalah D0. So ini adalah number of visits and this is the price of admission. So kita katalah price dia samalah, price dia tak naik, tak turun at P0. So this is the demand, AD0. So sebelum polisi itu dijalankan, this is where number of visit is, ya, V0 ni. Okay, so the number of visit at V0 and the price is P0, the admission price is P0, and kita kata the consumer surplus at the area of A, B, P0. So this is the consumer surplus. Okay, selepas government telah impose the policy, okay, apa yang berlaku, demand for this recreational lake telah bertambah. So number of pengunjung tu bertambahlah ke V1. Okay, V1. Right. So this is the price and the consumer surplus is the area of CDP0. CDP0. Okay. So now, berapakah change in the consumer surplus? The change in the consumer surplus is at ACDB. ACDB. Right, so this actually represent the willingness to pay ataupun kita kata the consumer surplus ataupun the incremental benefit to have cleaner environment, ya. So ini yang berlaku selepas government improve the policy, the number of recreational service, the number of visits in the recreational area tu bertambah. Okay. Right. So assessing the this TCM, apa keburukan? Ada keburukan lah. One of the disadvantage adalah it estimate only user value and not existence value. Okay, dia hanya melihat kepada user value sahaja. Okay, maknanya number of visit. Okay, number of visit orang nak menggunakan servis, nak pergi ke recreational area tu adalah user value sahaja. Okay. And omission likely to create bias. So bila kita tak masukkan sekali existent value dia akan menyebabkan bias kepada kita punya result tu lah. Okay. It also focus on recreational use, making it ineffective for estimating benefit that accrue to commercial user or resource. Dia hanya lihat kepada the use of the recreational area. Dia tidak melihat kepada commercial user. Okay. And generate estimate that a bias downward. Okay, so dia akan menyebabkan downward bias lah, alright. Okay, so and the last one is hedonic price method. Okay, hedonic price method. The hedonic price method is based on the theory that a good or service is valued for the attributes or characteristic it possesses. Okay, maknanya good or service itu kita nilai berdasarkan attributes ataupun karakteristik yang ada pada barang tersebut. Okay. So the value ini, the perception of the value suggests that implicit or hedonic prices exist for product attributes and these prices can be determined from the explicit price. So the implicit price yang ada kepada barang tersebut boleh kita jadikan sebagai explicit price. Okay. And usually dia macam housing lah, housing market. Okay, so housing market have been a classic context for hedonic price study. So hedonic price study dia biasanya dalam housing market lah yang dibuat. Okay, so the analysis assumes that the market price of a home is determined by the implicit value of its characteristics. Kalau kita nak beli rumah itu bila located in several area, dia memainkan peranan dalam menentukan harga. Betul tak? Kalau rumah tu dekat dengan area yang kita kata tu bandar, yang easy access and so on, harga lebih mahal. Okay? Tetapi kalau di luar bandar, susah nak pergi ke mana-mana dan sebagainya, harga adalah lebih murah. Ya. So kita kata harga rumah itu adalah berdasarkan implicit value of the characteristic itulah, such as location, number of baths, lot size, environmental quality of the community. Okay.
So itu merupakan karakteristik yang ada di dalam menentukan harga rumah. So changes in any of these characteristic are capitalized into the property price. Maknanya ada perubahan dalam setiap karakteristik ini akan determine harga rumah tersebut lah. Okay, so Hedonic uses regression analysis, provide estimate of the prices of it. Ini regression analysis ni kita kena guna ni lah software lah, alright? Okay, so kita katakan if one of these characteristic, location, environmental quality and so on increases, yeah, so it will also increase the magnitude, the price of the house tersebut, yeah. So bila karakteristik ni salah satu meningkat, harga rumah juga akan meningkat. And it is the marginal price that is implicit value of that attribute. So environmental quality improve, the resulting increase in property value can be used to estimate the associated incremental benefit. Jadi dengan kenaikan harga tersebut, kita dapat menggunakan maklumat itu untuk measure the incremental benefit. Right, so that is for hedonic price method, right? So kebaikan dia kita kata dia lebih realistik lah, kan? Realistik, betul. Harga rumah ni memang memainkan peranan, ada karakteristik yang memainkan peranan menentukan harga rumah. Okay, and it approaches the problem of monetizing incremental benefit. Maknanya masalah untuk menilai incremental benefit itu dikurangkan dalam menggunakan hedonic price method, right? Tetapi keburukannya adalah it requires a fairly complicated empirical model. Bukan mudah untuk kita nak dapatkan data dan bukan mudah untuk kita nak analyze, ya, sebab empirical model ni susah untuk di develop lah. Okay, the method calls is for extensive data on product characteristic. So kita nak dapatkan data location, data karakteristik ini, data environmental quality, data untuk menentukan harga rumah ni bukan senang untuk kita dapat. Okay, so itu adalah masalah lah. Okay, so this hedonic price method ini diguna pakai di mana, ya, so ini research rasa di US lah, ya. How the seating of hazardous waste facilities affect prices of nearby property. Siting, sorry, ya. How the siting of hazardous waste facility. Jadi kemudahan yang disediakan untuk mengurangkan masalah pencemaran ini affect harga rumah di area tersebut. Okay, so ada juga research yang menggunakan this method, and then kebanyakannya berkenaan rumah lah. Okay, so kita boleh measure the willingness to pay and eventually kita boleh measure the incremental benefit, right? So itu sahaja untuk benefit. Okay, so untuk benefit, assessing the benefit, incremental benefit, kita menggunakan apa tadi? Hari tu kita belajar this one lah, ya. Kita ada two types of incremental benefit, primary, secondary, and then approach untuk mengira incremental benefit. Ada dua, physical linkage approach dan behavioral linkage approach. Untuk physical linkage approach kita belajar damage function method. Untuk behavioral linkage kita ada dua method, direct method, political dan contingent. Tapi political kita tak go further. So kita hanya fokus on contingent valuation method. Untuk indirect method kita ada averting expenditure method, travel cost method and hedonic price method. Okay, so far okay? Okay. Yeah. Right, so kita rehat sekejap sebelum kita masuk ke chapter seterusnya. Okay, madam. Okay, madam.
Okay, kita continue dengan chapter 8. Ya, chapter 8 ni kita nak assess cost pula. Okay, so last time kita dah tengok benefit, now kita nak tengok cost. Right. Which is kita kata environmental cost lah. Okay. Cost environmental ini adalah cost yang kita nak improve. Apakah cost untuk improve the quality of environment. Alright. So the policymaker must consider the value of all economic resources allocated to reduce environmental risk. Okay. Unlike the benefit, kalau benefit yang kita belajar tempoh hari, the challenge untuk cari the cost ialah nak assign monetary value to the cost, since most are already expressed in money terms. So semua cost memang dah express dalam bentuk duit lah, dalam bentuk value. Okay, so that is the challenge lah, macam mana kita nak menggunakan yang itu, information yang ada untuk kita cari incremental cost. And the most critical issue is that to identify all the resources used to design, implement and execute the policy prescription, right? So itu adalah apa yang kita akan lihat dalam mempelajari this environmental cost. Okay, so what is incremental cost? Incremental cost is the change in cost arising from an environmental policy initiative. Okay, so any cost associated with the policy-induced improvement in environmental quality, that is considered as cost. So incremental costs are calculated by identifying the existing level of environmental expenditure. Kita find dulu the expenditure, then estimate the cost after the policy is implemented, and then after the policy is implemented, kita find the cost, and finally find the difference between the two, dan cari the difference between the two. Cari perubahan lah, maknanya kita tolakkan expenditure dan juga the cost after the policy being implemented, right? And incremental cost actually reflect changes in economic cost. So dia akan kita akan lihat cost, economic cost ni melibatkan apa? Explicit dan implicit cost. Okay, so what is explicit cost? Explicit cost adalah out of pocket cost yang kita akan hadapi, cost yang kita boleh lihat lah, any expenditure yang kita gunakan untuk mendapatkan quality environment yang baik. Tetapi implicit cost ni adalah non-monetary lah, non-monetary, maknanya cost-cost lain selain daripada explicit, cost yang hidden, atau kita katakan cost opportunity cost. Okay, right. And then we also measure the social cost lah, social cost of policy. Okay, baik. So kita nak tengok explicit cost. The explicit costs are implementing an environmental policy include administrative costs, monitoring costs and enforcement expenses incurred by the public sector, and kita tambah juga plus the compliance cost incurred by all sectors. Okay, so any expenditure untuk administer, untuk monitor, untuk enforce environmental quality ini, untuk memastikan environmental quality ini lebih baik, itu adalah explicit cost. Okay, right. So explicit cost can be categorized into capital and also operating cost. Okay, so what is capital cost ataupun kita panggil sebagai fixed cost? Okay, so fixed cost atau capital cost ini adalah cost yang kita tidak boleh control dan dia adalah naturally fixed, right? And short run kita tak boleh ubah this cost. Okay, contohnya plant, equipment, construction, process changes for pollution abatement. So ini adalah contoh capital cost yang kita tidak boleh ubah, cost yang kita tidak boleh ubah. Okay. Whereas operating cost ataupun variable cost ini adalah cost yang kita boleh ubah. Contohnya cost of operating and maintaining abatement process. Cost of operating, cost of
and maintaining itu dipanggil sebagai variable cost. Dia berubah-ubah. Okay, right. Right. The distinction, a capital cost incurred regardless of the amount of pollution abated, analogs to the economic definition of fixed cost macam tadi itulah. Contohnya, install price of a scrubber system to control air pollution, construction cost of a wastewater facility, and the purchase price of acreages to use a landfill. Maknanya kita beli, ada company yang memproses sampah-sampah ni kan, dia beli tanah untuk buat tempat pembuangan sampah. Itu adalah capital cost. Equipment machinery yang digunakan untuk memastikan environment ni bersih, filter apa semua, itu adalah capital cost. Alright. Tetapi operating cost dia biasanya directly related to quantity of abatement comparable to the economic definition of variable cost lah. Contohnya, cost of monitoring emission and cost of labor run an abatement facility. Maknanya cost of labor yang digunakan, berapakah pekerja untuk menyelenggara kemudahan environment ini kan. Okay, untuk menyelenggara equipment ini, itu adalah dipanggil sebagai operating cost ataupun variable cost. Untuk lebih faham lagi lah. Okay. Right, so what is implicit cost? Implicit cost ni concern with any non-monetary effects that negatively affect society's well-being. Non-monetary, dia tak boleh put value lah. Alright. Contohnya, value of diminished product variety arising from a ban on certain input, the time cost of searching for substitutes, and the reduced convenience that environmental control policy might impose. Contohnya lah, kita kan contohnya plastic bag kan, no plastic bag. Maknanya hari Sabtu kita pergi shopping, kita kena bawa bag sendiri untuk shopping. Okay, contohnya kita tak bawa plastic bag, apakah implicit costnya? Implicit costnya adalah kita kena not comfortable, kita tak selesa lah, sebab kalau beli barang kita kena pegang satu-satu barang tersebut. So itu dipanggil sebagai implicit cost, right? So cost yang tidak boleh kita measure dalam bentuk duit lah, dalam bentuk value. Okay. Alright, so now kita nak, social cost pula tadi social cost, social cost, any policy initiative that are the expenditure needed to compensate society for the resource use so that its utility level is maintained. Maknanya apa saja polisi inisiatif yang nak memastikan society ini resources itu dapat memastikan satisfaction ataupun kepuasan society ini terjamin. Okay, maintain. Right? Contohnya, example of a price effect is the increased price of automobile caused by the cost of abatement equipment like catalytic converters. Macam harga kereta, kita tak nak menggunakan banyak petrol. Okay, sebab petrol ni dia akan membebaskan carbon monoxide. Jadi sekarang ni come out dengan apa? Kereta elektrik. Kan? Kereta elektrik kurang menggunakan petrol. Jadi petrol juga adalah resources yang boleh terhapuskan. Jadi kita kata non-renewable resources, jadi kita nak maintain non-renewable resources itu, dan juga kita nak kurangkan pencemaran daripada carbon monoxide, jadi come out dengan kereta elektrik atau kereta solar contohnya. Okay, so itu adalah contoh implicit cost lah, social cost. Okay, ataupun higher price of household product arising from the use of recyclable packaging and the cost of more highly regulated labeling. Okay, and then income effect pula refer to the real income changes such as caused by higher tax imposed to support regulatory expense. Okay, and then effect of implicit of non-monetary cost lah, ini non-monetary. Example pula adalah untuk implicit ataupun non-monetary cost, inconvenience of using public transportation or carpools in response to urban air quality policy. Okay, contohnya kita nak kurangkan masalah pencemaran air kan, jadi kita gunakan public transportation ataupun kita carpool. Tapi tak selesa lah, sebab kita carpool, kita nak kena tunggu orang tu bersiap, kita nak kena tunggu masa orang tu untuk kita carpool, and then tak bebas. And of course public transportation pula kita kena bersesak-sesak dengan orang lain. Itu merupakan implicit cost kepada
the social cost inilah, right? Okay, so now kita nak model the incremental cost. Jadi dia sama juga macam incremental benefit lah. Okay, first of all kita kena find the baseline of total social cost, and then kita find the total social cost after the policy implemented, and then kita tolakkan the baseline from the new total social cost. Okay, so kita recall balik apa yang kita dah belajar dalam incremental benefit lah, right? So this is the marginal social cost and the total social cost of abatement yang kita nak kurangkan sulfur dioxide tu lah, ya. So the market supply of the sulfur dioxide adalah upward sloping here, and this is the equation, which is the marginal abatement cost market plus the marginal cost of enforcement. And then for each abatement level, the associate marginal social cost is the vertical distance from the horizontal axis up to the supply curve. So this is the abatement level, right, in percentage. Okay, so the total social cost of abatement level measured, okay, under the MSC. So this is the area of total social cost here, right? Okay, so now kita assume, so this is the point when there is no policy implemented, yeah, so kita kena abate 20%, the company ni kena abate 20% of ni lah, yeah, sulfur dioxide, right? So this is kita panggil the cost lah, yeah, yang dia perlu hadapi. Okay, so the total social cost area adalah di sini, di bawah ni. Okay, so the cost adalah 230 juta di sini. Alright. And after the policy being implemented, the abatement level increase to 25%. Ya, kena abate more lah, ya, sebab policy government dah kata okay, kena kurangkan pencemaran dan sebagainya, jadi dia kena abate more, so 25%. And the total social cost adalah di area ini pula lah, ya, area di sini. So the total social cost adalah 334.375 million. Okay, right. Okay. Okay, so the difference here adalah di berapa? Ya, the difference untuk nak kira incremental cost adalah area yang ni tadi 334.375 tolak dengan 230. Area yang besar ni tolak area ni, kita akan dapat 104.375 million. So this is the area where the incremental cost is lah, ya, area ni. So kalau model incremental cost sahaja, so the abatement level is the value is 230 million, and kalau 25% cost dia meningkat ke 334.375, so the vertical distance is the incremental cost. Okay, right. Okay, so dalam kita nak identify the incremental cost, kita kena estimate ataupun kita kata explicit cost tu lah. Incremental cost ni dia represent explicit cost, ya. So ada dua jenis cara lah, dua method, ya. Kita ada engineering approach dan juga kita ada survey approach. Okay, so engineering approach estimate abatement expenditure based on the least cost available technology needed to achieve some level of pollution abatement. So kita nak install any technology, apakah least cost method yang digunakan, so itu adalah engineering approach. Okay, so what is the survey approach? Derive estimated abatement expenditure directly from polluting sources. Okay, so kita survey ni more kepada macam contingent valuation method tu lah. Okay, and although these two approaches are distinct, dia dua-dua ni nampak berbeza, tetapi biasanya kita kena gunalah combination of this approach in order to find the the cost. Okay, okay. So what is the drawbacks ataupun apakah dia punya kekurangan lah dalam engineering approach? Susah untuk use for proposed policy due to uncertainty. Dia uncertain lah, dia tidak tetap, kita tak tahu dia punya cost yang sebenar. Policy tu apa dia punya teknologi yang ada, berapakah cost yang sebenar dan sebagainya. Must be customized to suit each production setting or suffer from averaging,
Jadi teknologi yang digunakan juga kena customize lah, suit the production. Unable to capture firm heterogeneity as a generalized estimate and usually understate true cost because it assume all firms are cost effective. Kita tak boleh assume semua firm cost effective. Sebab ada firm yang cost dia tinggi. Jadi bila kita assume semua gunakan cost effective atau least cost method, salah lah ya, sebab ada firm yang tidak menggunakan least cost method. Okay, cost dia agak tinggi. Okay, so this one survey approach lebih kurang sama macam CVM. So apa keburukannya? Assume sources are sufficiently well informed, dan sources biasanya it's not really well informed lah. Polluters have an incentive to exaggerate cost to officials to increase the probability that the proposed regulation will be rejected. Masalahnya di sini company biasanya dia akan exaggerate dia punya cost. Dia akan melebih-lebihkan cost lah supaya menampakkan polisi yang telah government buat tu adalah tidak bagus, supaya government akan kurangkan polisi tersebut. So itu perkara biasalah. Okay. Right. And so cost classification pula in practice kita ada by economic sector and also by environmental media. Right. Kalau by economic sector, show cost distribution across public and private sector. By environmental media, dia akan show how cost vary across air, water and solid waste abatement. Ini adalah cost yang kita, information yang kita boleh dapat lah. Okay. Dan ni, ya, so ini adalah top 5 manufacturing industry, pollution abatement cost by industry. Ini by industry lah. So berapa banyak capital cost and operating cost, ya. And this is by media. Okay, berapa banyak operating cost and capital cost. Okay, so that's it for cost. Okay, so setakat ini sahajalah untuk lesson kita hari ini. Okay, any question? No, madam. Right, so kita dah lihat benefit, kita lihat cost, and after your midterm break, kita akan tengok both lah cost and benefit analysis together. Okay, tak ada soalan ya, betul ya? Tak ada, madam. Okay, kalau tak ada apa, insyaAllah kita jumpa lagi selepas you punya break, and saya akan bagi contoh proposal, ya, proposal untuk buat projek tu lah. Okay, thank you so much for your time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, madam.